practice after get together yan and get together ng Centurion dyan sa pauwi na. Urut ganing 4 liter. Ini lah. Ito mga Centurion Mindanao sa Shout out sa tanang member sa Centurion Mindanao. I love you all. Relax lang mo dia. Shout out sa Centurion Mindanao. Shout out Davao. Centurion Philippines. Overworld. Style. Products Gintan coming. Mag-congratulate. Siyempre, yeenin nyo. Kasi restaurant niya ito. Ha? Malandag.